जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती मिथिला रे सीता स्वयंवर चली दशरथ बरजात्री नहीं मिथिला रे पहुंची छंती। राजा जनक बरजात्रींकर अभ्यर्थना करिबारे व्यस्त सब प्रकार सुबंदोबस्त करिछंती मिथिला राज जनक। ଏହା सीता जानिपारी निजर महिमा बलरे समस्तंक पई सब सुविधा करि दैछ। एथिरु श्रीराम सीतांकर प्रगाढ़ प्रेमर परिचय पाइछन्ति। एपर्यंत आपण माने श्रवण करिथिले। आसंतु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। सकुचन कही न संकत गुरु पाही पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजाऊर शांत सुविशेषी। संकोच हेतु दुहे पिता देखिबार इच्छा गुरु विश्वामित्रंक निकटरे सिना प्रकाश करि पारु नथांती, तथापि पिता देखिबाकु मनरे प्रबल लालसा जागी थाए। सेमाने नम्रता देखि विश्वामित्रंक मनरे विशेष संतोष जात हेला। हरसी बंधु दौ हृदय लगाए फूल कंगवंक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होई से दुई भाई को छाती रे जाबड़ी धरिले। दुई भाईंकर शरीर पुलकित होई उठिला ओ नयन प्रेमाश्रु पूर्ण होई गला। जेउ बसा घरे दशरथ रहुथिले सेमाने समस्ते सेठाकू चलिले। ताहा देखि जणा जाउथाए सते जेपरि तृषार्थ आड़कू सरोवर चलिछि। भूप बिलोके जाबहि मुनियावत सुतन्ना समेत उठे हरसी सुख सिंधु महु चले थाओ सीते। दुई पुअंकु धरी मुनिवर आसुथिबार देखि राजा दशरथ हर्षित होइगले एवं सुख सागर भितरे थल पाई जिबा परी से सेमानंक आड़कू चलिले। मुनि दंडवत किन्ह महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई कही आशीष पूछि कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जाई बारंबार मुनिंक चरण रज मस्तकरे लगाइले एवं ताकू दंडवत प्रणाम कले। विश्वामित्र राजंकु उठाई हृदय रे लगाइले एवं आशीर्वाद देई कुशल समाचार पचारिले। पुनि दंडवत करथ दो भाई देखि नृपति उरा सुख न समाई। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे।
ଏତିକି ବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଃସହ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରାଣ ମିଳିଗଲା। ପୁନି ବଶିଷ୍ଠ ପଦ ଶିର ଚିହ୍ନ ନାଏ, ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମୁନି ବର ଉରଲାଏ, ବିପ୍ର ବୃନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ଦୁହୁଁ ଦୁହୁଁ ଭାଇ, ମନ ଭାବତି ଆଶିଷ ପାଇ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। ଭରତ ସହାନୁଜ କିହ୍ନ ପ୍ରଣାମ, লিয়ে উঠাইলাই উর রামা, হরসে লক্ষণ সেখি দৌ ভ্রাতা, মিলে প্রেম পরিপূরিত গাতাম। ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଭରତ ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ସେହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଓ ପ୍ରେମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପୁରଜନ ପରିଜନ ଜାତି ଜନ ବାଚକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ, মিলে যথা বিধ সবহি প্রভু প্ররম, কৃপাল বিনীত কৃপাল বিনীত। ତାପରେ ପରମ କୃପାଳୁ ବିନୟୀ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପୁରବାସୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସ୍ୱଜାତିର ଲୋକ ଯାଚକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ରାମ ହିଁ ଦେଖିବା ଭାରତ ଜୁଡ଼ାନି, ପ୍ରୀତି କୀର୍ତ୍ତି ନ ଯା ଆତି ବଖାନି, ନୃପ ସମୀପ ସ୍ୱତ ହିଁ ସୁତ ଚାରି, ଜନୁଧନ ଧର୍ମାଦିକ ତନୁଧାରି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରୀତିର ରୀତିକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅ ଏପରି ଶୋଭା ପାଇଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁତନ ସମେତ ଦଶରଥ ହିଁ ଦେଖି, ମୁଦିତ ନଗର ନର ନାରୀ ବିଶେଷୀ, ସୁମନ ବରିଷି ସୁର ନାହିଁ ନିଶାନ, ନାକଟ ନଟି ନା ଚହି କରିଗାନ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନଗରର ନରନାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶତାନନ୍ଦ ରୂପୀ ପ୍ରସଜିବ ଗଣ, ମାଗଧ ସୁତ ବିଦୁଷ ବନ୍ଦୀ ଜନ, ସହିତ ବରାତର ଉସନମାନ, ଆୟ ସୁମାଗି ଫିରେ ଅଗୱାନ।
अभ्यर्थना जणाइबाकु आसिथिबा मुनि सतानंद एवं ब्राह्मण मंत्री मागध सूत विद्वान और भाट माने बरयात्री समेत राजा दशरथंकु विशेष आदर सत्कार कले। शेषे आज्ञा नहीं से माने बाहुड़िले। प्रथम बरात लगन ते आई तोते पूरा प्रमदु अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सबलाई पढ़ाऊ दिवस निशि विधि सान कहाई। बरयात्री माने विवाह लग्नर पूर्वरु आसी जाइथिले। तेणु जनकपुर रे अधिक आनंद कोलाहल लगी रहिला। समस्ते ब्रह्मानंद उपलब्धि करुथिले एवं दिन राति किपरि बड़ होई जाउथिला बोली विधातांकु जणाउथिले। राम सिया शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराजा जहाँ तहाँ पूरा जन कहीं आशा मिली नर नारी समाज नर नारी समाज। श्रीराम और सीता हेउछन्ति सौंदर्यर सीमा एवं दुई राजा हेउछन्ति पुण्यर सीमा। नगरर नर नारी दल दल होई चारिआडे निज निज मध्यरे केवल एही कथा कुहाकुही हेउथान्ति। बंधु माने आजि पाई एतिकी। पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीम शापिरणु भंग मुनिर पिमति भ्रम जदि शुद्धम शुद्धवा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।